16 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି 1,5 ଓ 7,2 ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ସମତ୍ରିଖଣ୍ଡ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଇଟା ହେଉଛି এবি ରେଖାଖଣ୍ଡ। ମନେକର ଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 1,5 ଏବଂ ବି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 7,2। ମନେକର এবি ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ସମତ୍ରିଖଣ୍ଡ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ପି ଓ କ୍ୟୁ। ପି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ x1, y1 ଏବଂ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ x2, y2 ବୋଲି ଆମେ ନେବା। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ମନେକର ଏ 1,5 ଓ ବି 7,2 କୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ এবি ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ସମତ୍ରିଖଣ୍ଡ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ପି x1, y1 ଓ କ୍ୟୁ x2, y2। ଆମେ এই x1, y1 କେତେ ଏବଂ x2, y2 କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ এবি ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ପି ଓ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁ ସମତ୍ରିଖଣ୍ଡ କରୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବି ହେବ। ତାହେଲେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ବି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ପି ବିନ୍ଦୁଟି এবি ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ 1:2ରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ କରୁଛି। ହେଲେ ଯେହେତୁ ଏପି ସମାନ ପି କ୍ୟୁ ସମାନ କ୍ୟୁ ବି, ତାହେଲେ ଏପି ଯଦି ଏକ ଭାଗ ହୁଏ ପି କ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାଗ, କ୍ୟୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାଗ। ତେଣୁ ପି ବିନ୍ଦୁଟି এবি ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ 1:2ରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ କରୁଛି, କାରଣ ଏଇଠୁ ଏ ଯାଏଁ ଏକ ଭାଗ, କିନ୍ତୁ ପି ଠାରୁ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 2 ଭାଗ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ପି ବିନ୍ଦୁ এবি ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ 1:2ରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ କରୁଛି। ଅତଏବ x1 ଅର୍ଥାତ୍ ପି ବିନ୍ଦୁର x ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହେବ? ଆମର ଏପି ହେଉଛି ଏକ ଭାଗ, ପିବି ହେଉଛି 2 ଭାଗ। ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏମ୍ ହେଉଛି 1, ଏନ୍ ହେଉଛି 2। ତାହେଲେ x1 କେତେ? 1 × 7 ପ୍ଲସ୍ 2 × 1 ବାଇ 1 + 2। ତାହେଲେ 1 × 7 ପ୍ଲସ୍ 2 × 1 ବାଇ 1 + 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 × 7 ହେଉଛି 7 ପ୍ଲସ୍ 2 × 1 2 ବାଇ 1 + 2 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 + 2 ହେଲା 9। ତାହେଲେ 9/3 କେତେ ଆସିବ? 3। ତାହେଲେ ପି ବିନ୍ଦୁର x ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆସିଲା 3। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପି ବିନ୍ଦୁର y ସ୍ଥାନାଙ୍କ y1 ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ y1 ସମାନ କେତେ? 1 × 2 ପ୍ଲସ୍ 2 × 5 ବାଇ 1 + 2। ତାହେଲେ 1 × 2 ପ୍ଲସ୍ 2 × 5 ବାଇ 1 + 2 ସମାନ 1 × 2 ହେଲା 2 ପ୍ଲସ୍ 2 × 5 10 ବାଇ 1 + 2 ଇଏ ହେଉଛି 3। ତାହେଲେ 2 + 10 12/3 12/3 4। ଅତଏବ ପି x1, y1 ସମାନ କେତେ? ପି 3,4। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆମେ ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦୁଇଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁଟି এবি ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ 2:1ରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ କରୁଛି। କାରଣ ଏପି ଏକ ଭାଗ, ପି କ୍ୟୁ ଏକ ଭାଗ, କ୍ୟୁ ବି ଏକ ଭାଗ। ତେଣୁ
ए क्यू हो 2 भाग क्यू भी 1 भाग तेणु 2:1 रे क्यू बिंदुटी ए बी रेखाखंड को अंतर विभाजन करुछि ये 2 भाग क्यू ठारू बी पर्यंत होची 1 भाग ताले एठी म लिखिबी क्यू बिंदु ए बी रेखाखंड को 2:1 रे अंतर विभाजन करुछि अतएव x2 अर्थात क्यू बिंदुर x स्थानांक केते हबो आम पई m होची 2 n होची 1 ताले 2 × 7 प्लस 1 × 1 by 2 + 1 ताले 2 × 7 प्लस 1 × 1 by 2 + 1 समान 2 × 7 14 प्लस 1 × 1 1 by 2 + 1 3 14 + 1 है 15 15/3 15/3 हो कते 5 वर्तमान y2 2 × 2 प्लस 1 × 5 by 2 + 1 ताले एठी लिखिबा 2 × 2 प्लस 1 × 5 by 2 + 1 समान 2 × 2 है 4 प्लस 1 × 5 हो 5 by 2 + 1 केते 3 ताले 4 + 5 हो 9 9/3 इज इक्वल टू 3 अतएव q x2 y2 इज इक्वल टू q 5,3 ताहले 1,5 और 7,2 स्थानांक विशिष्ट बिंदु द्वय को जोग करुथिबा रेखाखंड को सम त्रिखंड करुथिबा बिंदु द्वयर स्थानांक कौन कौन हला 3,4 एवं 5,3 एटा हमर आंसर 17 नंबर देछि ओ 0,0 ए 2a,0 ओ बी 0,2b हेले दर्शाओ जे ओ ए बी एक समकोणी त्रिभुज एवं यार कर्णर मध्य बिंदु त्रिभुजर शीर्ष बिंदु मानक ठारू समान दूर रे अवस्थित ताले प्रश्न रे देछि ओ 0,0 ए 2a,0 ओ बी 0,2b ताले ओ ए बी एक समकोणी त्रिभुज बोली हमें दर्शेबा ताले जदि ओ ए बी एक समकोणी त्रिभुज हेइथिबो ताले निश्चित तार दुईटी बाहुर दैर्घ्यर वर्गर समष्टि अन्य गोटे बाहुर दैर्घ्यर वर्ग संगे समान हबो कारण आमे जानिछे समकोणी त्रिभुज क्षेत्र रे एटा होची p एटा होची b एटा होची h समकोणी त्रिभुज क्षेत्र रे कोन होची p² + b² इज इक्वल टू h² ताले समकोणी त्रिभुज क्षेत्र रे तार कर्णर दैर्घ्यर वर्ग कहा संगे समान अन्य दुई बाहुर दैर्घ्यर वर्गर समष्टि संगे समान ताले जदि एठी ओ ए बी त्रिभुज गोटे समकोणी त्रिभुज हेइथिबो ताले निश्चित भाव रे एहार कर्णर दैर्घ्यर वर्ग अन्य दुई बाहुर दैर्घ्यर वर्गर समष्टि संगे समान हबो तेणु आमे कोन करिबा प्रथमे तीनोटी जाक बाहुर दैर्घ्यर वर्ग स्थिर करिबा तीनोटी जाक बाहुर दैर्घ्य स्थिर करिबा अपेक्षा तीनोटी जाक बाहुर दैर्घ्यर वर्ग स्थिर करिबा सहज हबो कारण रूट ओवर चिन्हटी उठी जिवो कारण आमे जानिछु जदि p x1 y1 और q x2 y2 दुईटी भिन्न बिंदु हुए ताले pq केते x2 - x1 रो स्क्वायर प्लस y2 - y1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर एटा होची pq ताले pq रो स्क्वायर केते आसीबो x2 - x1
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर संगे समान हम ये रूट ओवर चिन्ह उठीज जहाँफल आम सहजरे जापर जे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होची ना नहीं आम बाहुर दैर्घ्य स्थिर करी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होची ना नहीं जापर किंबा आम बाहुर दैर्घ्यर वर्ग स्थिर करी सहजरे जापर से मु बाहुर दैर्घ्यर वर्ग स्थिर करी ताले ओ ए बी त्रिभुजर तीनोटी बाहु किए किए हो पार ओ ए बाहु ए बी बाहु और ओ बी बाहु प्रथमे मु ओ ए स्क्वायर केते स्थिर करी ओ ए स्क्वायर समान केते x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर ताले 2a माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस 0 हूँ 2a 2a स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 हूँ 0 0 स्क्वायर हूँ 0 ताले ये गला 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू केते हबो 2 स्क्वायर हूँ 4 a स्क्वायर हूँ a स्क्वायर वर्तमान मु ओबी बाहुर दैर्घ्यर वर्ग स्थिर करी अर्थात ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू केते हबो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एटा 0 हो जिवो ए 2b माइनस 0 होची 2b होल स्क्वायर 2 स्क्वायर होची 4 b स्क्वायर होची बी स्क्वायर वर्तमान आउ गोटे बाहु रहा सेटा हूँ ए बी बाहु मु ए बी बाहुर वर्ग बाहर करी ए बी स्क्वायर समान केते 0 माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 0 होल स्क्वायर समान 0 माइनस 2a हूँ माइनस 2a ताले हे गला माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस ए 2b माइनस 0 हूँ 2b ताले रहा 2b होल स्क्वायर समान ए माइनस 2 को 2 थर गुणन कले हम 4 ए को 2 थर गुणन कले ए स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर ता माने ये जब 4b स्क्वायर ताले एठी हमें देखिकी जानी पारुछे जे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर कारण ओ ए स्क्वायर हूँ 4a स्क्वायर ओ बी स्क्वायर हूँ 4b स्क्वायर ताले ए बी स्क्वायर केते हिची 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ताले एठारे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू केते 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर समान ए 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कहवा जहाँ ए बी स्क्वायर कहवा सैया ताले अतएव त्रिभुज ओ ए बी एक समकोणी त्रिभुज कारण दुईटी बाहुर दैर्घ्यर वर्गर समष्टि अन्य बाहुटर दैर्घ्यर वर्ग संगे समान है एठारे कर्ण किए ए बी बाहु एहार कर्ण ए बी बाहु पुणी प्रश्न कही यार कर्णर मध्यबिंदु त्रिभुजर शीर्ष बिंदु मान समान दूर में अवस्थित आम देखा ओ ए यहाँ बी कारण ओ रही 0 0 ए रही 2a 0 ए बिंदुर एक्स स्थानांक 2a y स्थानांक 0 जेहेतु y स्थानांक 0 ताले ए बिंदुटी एक्स अक्ष उपर अवस्थित बी बिंदुर स्थानांक 0 टू बी ताले एक्स स्थानांक 0 रही y स्थानांक रही 2b जेहेतु एक्स स्थानांक 0 रही बी बिंदुटी y अक्ष उपर अवस्थित आम कौन दर्शाइबा जे ए बी कर्णर मध्यबिंदु मनकर ए बी कर्णर मध्यबिंदु P ताले ए बी कर्णर मध्यबिंदु P त्रिभुजर शीर्ष बिंदु मान समान दूर में अवस्थित ताले PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PO बोली आम दर्शाइबा
ମନେକର ପି ଏ ବି ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ଅତଏବ ପି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସମାନ କେତେ ହେବ ଆମର x1 ପ୍ଲସ୍ x2 ବାଇ 2 ହେବ x ସ୍ଥାନାଙ୍କ, ଆଉ y1 ପ୍ଲସ୍ y2 ବାଇ 2 ଏଇଟା ହେଇଯିବ y ସ୍ଥାନାଙ୍କ। ତାହେଲେ 0 ପ୍ଲସ୍ 2a ବାଇ 2 এটা হচ্ছে x স্থানাঙ্ক, y স্থানাঙ্ক হব 2b প্লস 0 বাই 2 সমান এ 0 প্লস 2a হচ্ছে 2a বাই 2 কেতে a, 2b প্লস 0 হচ্ছে 2b বাই 2 হচ্ছে b। তাহলে p বিন্দুর স্থানাঙ্ক আসলা a, b। বর্তমান আমি pa কেতে pb কেতে PO কেতে স্থির করিবা। তাহলে PA ইজ ইকুয়াল টু 2a মাইনস a র হোল স্কোয়ার প্লস 0 মাইনস b র হোল স্কোয়ার র রুট ওভার। তাহলে রুট ওভার চিহ্ন দেইদেলি 2a মাইনস a র হোল স্কোয়ার প্লস 0 মাইনস b র হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু স্কোয়ার রুট অফ এ 2a মাইনস a হচ্ছে a র স্কোয়ার হচ্ছে a স্কোয়ার প্লস 0 মাইনস b হচ্ছে মাইনস b র স্কোয়ার হচ্ছে b স্কোয়ার। তাহলে PA কেতে হলা a স্কোয়ার প্লস b স্কোয়ার র রুট ওভার। বর্তমান আমি PB কেতে দেখিবা PB তাহলে ইয়ে কেতে হব 0 মাইনস a র হোল স্কোয়ার প্লস 2b মাইনস b র হোল স্কোয়ার র রুট ওভার। তাহলে স্কোয়ার রুট অফ 0 মাইনস a র হোল স্কোয়ার প্লস 2b মাইনস b র হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 0 মাইনস a হচ্ছে মাইনস a র স্কোয়ার হচ্ছে a স্কোয়ার প্লস 2b মাইনস b হচ্ছে b র স্কোয়ার হচ্ছে b স্কোয়ার। বর্তমান আমি PO কেতে দেখিবা PO সমান স্কোয়ার রুট অফ 0 মাইনস a র হোল স্কোয়ার প্লস 0 মাইনস b র হোল স্কোয়ার। তাহলে 0 মাইনস a র হোল স্কোয়ার প্লস 0 মাইনস b র হোল স্কোয়ার সমান স্কোয়ার রুট অফ কেতে মাইনস a র স্কোয়ার হচ্ছে a স্কোয়ার প্লস ইয়ে হলা মাইনস b র হোল স্কোয়ার কেতে b স্কোয়ার। তাহলে এটি আমি দেখুছে PA যাহা PB সেইয়া PO সেইয়া। অতএব PA ইজ ইকুয়াল টু PB ইজ ইকুয়াল টু PO। তাহলে প্রমাণিত। 18 নম্বর ଦେଇଛି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ x ଅକ୍ଷ ଓ y ଅକ୍ଷ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଯାହାକି ପରସ୍ପରକୁ O ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ। এই মূଳ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଉଛି 0,0। ତାହେଲେ ମନେକର OABC ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। O ବିନ୍ଦୁଟି ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ, ତେଣୁ ତାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 0,0। ଏଠି ଲେଖୁଛି ମନେକର OABC ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଓ 0,0 ଅର୍ଥାତ୍ OABC ଯେଉଁ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ତାର O ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 0,0। ଏ ବିନ୍ଦୁଟି x ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଏହାର y ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 0 ଆସିବ। ମନେକର OA ହେଉଛି a ଏକକ, ତାହେଲେ O ଠାରୁ a ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ହେଉଛି a। ମନେକର OA ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a। ଅତଏବ a ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଏଇଠାରୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ହେଉଛି a, ତେଣୁ a ର x ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେବ a, y ସ୍ଥାନାଙ୍କ 0, କାରଣ x ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁର y ସ୍ଥାନାଙ୍କ 0। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ B ବିନ୍ଦୁ ଓ C ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସ୍ଥିର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ C ବିନ୍ଦୁରୁ x ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା, B ବିନ୍ଦୁରୁ ମଧ୍ୟ x ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଯେହେତୁ ଏଟା ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ତେଣୁ ଏ C ବିନ୍ଦୁରୁ x ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା, B ବିନ୍ଦୁରୁ x ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରାଯିବ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେବ।
এই বিন্দুটির নাম মু ডি দেউছি, এই বিন্দুটির নাম মু ই দেউছি। এটা আমি লম্ব অঙ্কন কলে তাহলে এটি আমি লিখিদেবা যে সিডি রেখাখণ্ড লম্ব ও এক্স রশ্মি ও বিই রেখাখণ্ড লম্ব ও এক্স রশ্মি। মনে কর সিডি ইজ ইকুয়াল টু বি ইজ ইকুয়াল টু বি, সিডি ইজ ইকুয়াল টু বিই ইজ ইকুয়াল টু বি এবং ওডি ইজ ইকুয়াল টু এই ইজ ইকুয়াল টু এক্স। আমার ওডি যাহা এই সেইয়া, কারণ এই ওডিসি ত্রিভুজ ও এই বি ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম ত্রিভুজ হবে। কাହିଁକି ଓ ଏ ବି ସି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ତେଣୁ এই ଓସି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ଏ ବି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର এই କୋଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, এই ত্রিভুজର এই ଇ କୋଣଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ, আর ସିଡି ଯାହା ବି ସେଇଆ। ତେଣୁ ସମକୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଶକ ବା ସର୍ବସମତା ଅନୁସାରେ এই ত্রিভুଜ দুইটি ସର୍ବସମ ହେବ। ତେଣୁ ଓଡି ଯାହା ଏଇ ସେଇଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ମନେକର ଓଡି ଏକ୍ସ, ତେଣୁ ଏଇ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ, ଆମର ଓଡି ସମାନ ଏକ୍ସ, ତା ମାନେ ଏ ଡି ବିନ୍ଦୁର ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ୍ସ, ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଓ ଏକ୍ସ ରଶ୍ମି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଓ ଏକ୍ସ ରଶ୍ମିକୁ ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିଛି। ତେଣୁ ସି ବିନ୍ଦୁର ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ ହେବ। ଅତଏବ ସିର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ୍ସ କମା বি, কারণ সিডি আমি নেইছে বি, তাহলে এইঠারু এই পর্যন্ত বি একক। তেণু এই সি ঠারু যদি ওয়াই অক্ষ প্রতি মু লম্ব অঙ্কন করিবি তাহলে এইঠু এই পর্যন্ত মধ্য বি হব। তেণু সি বিন্দুর ওয়াই স্থানাঙ্ক বি ও এই বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কেতে হব, বির স্থানাঙ্ক এই বিন্দুর এক্স স্থানাঙ্ক যাহা বি বিন্দুর এক্স স্থানাঙ্ক সেইয়া হব, কারণ বি বিন্দুর ও এক্স রশ্মি প্রতি লম্ব অঙ্কন করা যাইছি, যাকি ই বিন্দুরে ছেদ করেছি। আমার ও ই কেতে হব, ও এ প্লস এই, ও এ হচ্ছে এ, এই কেতে এক্স, তাহলে ও ই হয়ে যাব এ প্লস এক্স, অর্থাৎ এক্স প্লস এ। তাহলে ই বিন্দুর এক্স স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ প্লস এক্স, তেণু বি বিন্দুর এক্স স্থানাঙ্ক হয়ে যাব এ প্লস এক্স। এটি আমি লিখিদেবা ও ই ইজ ইকুয়াল টু ও এ প্লস এই সমান ও এ জায়গায় মু লিখবি এ প্লস এই জায়গায় মু লিখুছি এক্স, তাহলে ও ই যেহেতু এ প্লস এক্স, তেমন ই বিন্দুর এক্স স্থানাঙ্ক হল এ প্লস এক্স, বি বিন্দুর এক্স স্থানাঙ্ক মধ্যে হব এ প্লস এক্স। বি বিন্দুর ওয়াই স্থানাঙ্ক কেতে বি, কাହିଁକି কারণ বিই হচ্ছে আমার বি, তা মানে কোণ এই বি বিন্দুর যদি ওয়াই অক্ষ প্রতি লম্ব অঙ্কন করিবা এইঠারু এই পর্যন্ত হব বি, কারণ ইয়ে যাহা হব ইয়ে মধ্যে সেইয়া হব, সেপাই বি বিন্দুর ওয়াই স্থানাঙ্ক বি। বর্তমান আমি ও এ বি সি সামান্তরিক চিত্রর চারটি যাক শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানিলে। এই ও এ বি সি সামান্তরিক চিত্রর কর্ণদ্বয় কিଏ কিଏ, গোটে হচ্ছে ও বি, ଅନ୍ୟଟି হচ্ছে এসি। ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ ତାହେଲେ ଓବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯାହା ହେବ ଏସିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓବି କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବାହାର କରିବା, ଏସି କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବାହାର କରିବା। ଯଦି ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ଓବିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କ'ଣ ଆସିବ,
a प्लस एक्स प्लस 0/2 कमा b प्लस 0/2 समान केते हबो a प्लस x/2 b/2 वर्तमान एसी रो मध्यबिंदुर स्थानांक आम निर्णय करिबा ताले एसी रो मध्यबिंदुर स्थानांक समान कौन हम एक्स प्लस a/2 कमा b प्लस 0/2 समान एक्स प्लस a कहवा जहाँ a प्लस एक्स लिखा से तेणु a प्लस x/2 कमा b प्लस 0 हूँ b तेणु ये गला b/2 एठी हम देखुचे ओबी रो मध्यबिंदुर स्थानांक जहाँ एसी रो मध्यबिंदुर स्थानांक मध्य ठीक से आसला अतएव ओबी कर्ण और एसी कर्ण रो मध्यबिंदु अभिन्न अर्थात सामांतरिक चित्रर कर्णद्वय परस्पर को समद्विखंड करती प्रूव्ड